Okay, ang iyang follow-up nga pangutana, basin na ani sa iya. Brad, unsa man ang orasyon ni San Vicente nga para sa mga mala nang napakaghalas ba? Iya ba na sa Ginoo o iya ba na sa yawa? Imbento ra na sa albularyo. No, mawala gyoy orasyon si San Vicente para sa paakag la, napoy orasyon para mulayas ng wakwak. Kanang tanan gigamit lang angan ni San Vicente. No, og kasagaran na ba ana kana mag-surrender og orasyon bitaw ni Latin ni Bransos pagbasa di man kunin ni Latin. Di pero maog spelling. So mo no nga ang Latin baya stricto kaya na. Ang Latin kana pa lang pag pronounce ana masipyat kana lahi na nagmeaning. Kita bitaw mga Pilipino lahi man og pariharag spelling pero og sinaipon ato pagbasa di naman na maog meaning. Pareha anang baga og baga di man so na parehag meaning. Para na po sa Latin dabi to nag-surrender og Latin ane namuot jud ko ga naminaw sa ijang ni Latin kay murag giunsa to sa pagbasa o ginan ngo di man ron mao tay o di ron mao. Oh, lunay bantayan na to. Kana siya occult na siya makonsider siya nga occult kay wala gyud lagi si San Vicente magtudlo o magbilin og mga pagampo para sa mga mapaakan og banakon. No mo na nga walay official nga pagampo ang simbahan para sa mga napaakan og has. Kay ang natural nga paagi gyud na duol og doktor. Kung pananglit brad, yamo naman soy doktor brad, layo magyud me. Mao na nga i-activate ang imong pagtuo. Mao na nga ang amog yung gitambag sa mga tao dire. Kung mapaakan gani imong la nga mananap, ayaw mo kaduol og albularyo, mas maayo pay mo dangop mo sa pare para magpahilog. Kay kadaghan na gyud na nahitabo dire nga gihilog gipakaghas naluwas. Napoy uban, yamo may available pare. Ang holy and exorcise oil mo'y giinom, mo'y gipahid sa pinakan. Katong madre nga gipaak og banakon, holy and exorcise oil ang iyang gigamit. No, tungod kay kanapod mo effect siya tungod sa pagtuo. Dili kay ang imo pong pagtuo taman ra sa oil. Kun dili sa Ginoo nga pinaagi ning holy oil, ang Ginoo mo hatag na og tabang kay wa na koy laing kapaingnan Lord, ikaw ra gyud ang akong kasangpitan. Way doktor, way pare. Mao na nga Lord, direkta ko mangayo ni mugtabang. Mao na sa Marcos 16:17 kini 17 kini ang timaan nga mabatunan sa mga motoo. Mapaakan sila bitin, dili sila maunsa. Pero wa po na magpasabot nga tuyoon ninyong papaak aron jud pagsukod sa inyong pagtuo. So mao toy tubag sa pangutana. Okay, kini nga pangutana ako lang ning basahon na kay nay Lord ini nga dili ko kasabot. Okay ra ba Brad ang balay nga daghag sukdong unya ang pultahan og bintana gaatbang? Unsa man ang sukdong? Wa ko kasabot anang word nga Sukdong. suktong. Sukdong. Kanang okay, mura day kanang kon bro, bang house nya gatbang ang pultahan. Usa sa mga patuo-tuo nga ahong na encounter nga bragod ane dili ni pwedeng magtungod kay maglusot-lusot kuno swerte. Usa na sa mga occult practices walay connection ang mga sinumpayan diha, way connection og saa gaatubang ng imong pultahan, gatungod ba na og wa. Ang importante ana nga nakaybay unya kana imo nang gihalad sa Ginoo. Kay kanang mga patuo-tuo na to, imbes kay waon tay yawa na muyo sa atong balay, dili unta na infested, tuo-tuohon ang namuyo, sakyan sa yawa atong sayop na pagtuo. May masakit, inikasakit, muingon dayong nahibaw man ang yawa, aho ning tagaag sakit, kay gatungod, nagtuo man ni sila, gabasta magtungod ning pultahan, maot ni og malas, masakit, tagaan akog sakit ning isa. Dali ra man ni madakpan og sakit kay wa man ni simba-simba, tagaag sakit. Kay nahibaw ang yawa nga inig kasakit ani way finding sa doktor, muadto ning albularyo. Unsay ingon sa albularyo? Gub-an ning inyong pultahan kay gatungod, maot. Unsa nasuko man gud ni kay ga-extension mong wa mo mananghid. Unsa may among buhaton? Pangita mog manok nga uges kay atong ihalad. Pangita og baboy 40 kilos kanang way gisi ng dunggan kay atong lapaon way asin-asin ihalad aron mawa ang sakit.
Di unsay mahitabo nakasatag idolatry. 1 Corinto 10:20. Ang tanan nga mga halad nga gihimo diha sa pagano nga halaran, gihalad ngadto sa mga yawa, dili ngadto sa Dios. Nawara, ug ipaduguan ang inyong balay, klaro na kinsay inyong gihalaran. Mao na nga ayaw ninyo kwestiona ang Ginoo kung daghang mga kasamok, kasakit, mga di masabot nga dagan sa inyong kinabuhi kay gipasulod ninyo ang yawa through superstitious belief. Mao na wag tangan na tanan kung gusto tang mohari ang Ginoo. Mo ituwag. Okay, naay hatag bago pa lang, mayong buntag Brad, Katoliko ko. Unya, naagni ko sa simbahan sa baptis. Nabunyagan gid ko sa baptis. Mangayo lang ko og katin-awan Brad sa akong huna-huna. So karon lugar Brad, murag baptis pagyapon siya. So unsa kaha ning baptis? Siyempre nabunyagan siya baptis. So kining iyang pag-ari karon unsa man ni kanang curiosity ra ba na siya or naaba ka siya desire nga mobalik sa simbahan Katoliko? Kay kung wala siya desire, dili man po na nato mapugos. Pero nangayo man siya kung sa iyang buhaton. So, kinahanglan kang mo-undergo og adult catechism. I-catechize na siya kung mubalik. Kay nga naman, kay inigkabikil na po ana, mubalhin na po nag-born again. Mao na nga nganong ning balhin man nagbaptis, usara gyud simptomas ana, lack of knowledge. Ikaduha ra gyud ng garbo or nasilo sa simbahan. Kasagaran sa mga tao gyud nga ning balhin og laing relihiyon kay wa makasabot sa iyang pagtuong Katoliko. Walihan na yung kaglarawan sa santos. Bitaw no? Iya Diyos man na. Bitaw no? Maria di man tinuod nga ulay. Bitaw no? Ning bitaw imong pagtuo. So mo na no, unsay buhaton ana? Moduol ka sa inyong pare kung gusto kang mubalik sa simbahan para i-schedule ka for adult catechism. Unya kay nabunyagan naman ka sa Katoliko, no need na kang bunyagan og otro. Pakumpisalon lang ka ana, then muhimo og profession of faith. Ipadayag di mo imong pagtuo. Pero di po na basta-bastang dawaton sa Katoliko kung masuta kung nga way klaro. Mao nang i-catechize kay aron ka makasabot sa na mga pagtulunan sa simbahan. Mano unsay imong buhaton duol sa inyong pare para ma-schedule ka o kung willing kang mobalik sa simbahan. Pero kung dili pa ka willing kay daghan pa kag mga pungutana, pwede ka moduol og mga Katoliko nga mga sample CFD kay adto ka mo inquire, gusto kag dialogue, gusto kag kanang binayluay o kanang katarungan nga gusto so kang makumbinser sa pagtuong Katoliko, pangita og CFD nga pwede nimong ikadialog para mapasabot ka sa pagtuong Katoliko kung dili pa ka ready mo dool sa pare. Mao na itubag. Okay. So kuha na kanang sa imong part basin og na offense ka pero nangayo makagunaw na so mo na among itubag nimo. Kanang lack of faith murag kuha na number 1 na siyang rason. Lack of faith. Kuwang sa kaibalo. Okay, pangutana. Brad, puy-an ba sa yawa ang punuan sa mangga nga naa atubangan sa balay? Puy-an ba kunog yawa, Brad, ang mangga nga nasa atubangan sa balay? Puy-an og injong papuy-on. No, abi ninyo, ang mga yawa, dili ang makapa-attract sa yawa gyud is ang sala man gyud. Kay ang kana pre bitaw ang balay nga nganong ma-infested ang isa ka balay. Kung ang namuyo sa balay way simba, way kasal, matawag na to nga gabuhat og immoral, na ulipon sa bisyo, laktod nga pagkasulti, wa gyud papuy-ang Ginoo silang kinabuhi. Siyempre muhari ang yawa dito. Kay mura na silag mga patay, di ba kanang lagong ma-attract nagpatay baho. Mao po ng mga yawa. Unya 1 Timoteo 5:6, ang tao nga kanang ulipon sa sala, patuyang sa sala, buhi ang lawas, patay ang kalag. So mo na spiritually dead ta, naka-experience tag spiritual death. So mao na makapakos og attraction. Na usa sa mga attraction sa yawa, kini yung mga superstitious belief. Kung
imong tuuhan o kamong tanan anang mga silingan gatuo mo nga kanang balite puy anan jud nagyawa hoy putlan ning kasya kay labong gamay pa kay ug mudako na ni puy aning agta o kanang mangga puy an agta ang mahitabo ana ingon nagyawa mao din jo pagtuha mao na nga magpaagta-agta putong demonyo mao to mga open ang third eye na soy agta dakog itlog. Na ikaw po nga gusto pong ma-open ang third eye, huy lamia po ka kay na kay gasa. Pwede ba kung mutanaw sa itlog sa agta? No. Mo na nga mahimo siyang infested, dili kay infested kanang dili tungod kay kinaiya na sa mangga nga puy-anan siyag agta, puy-anan siyag engkanto, kundili ang mga superstitious belief sa mga tao sa palibot maoy nakapa-attract sa yawa nga makakos og infestation. Mao toy tubag. Okay, so ato na lang i-end para maka early lunch ta. Pwede na Brad, atong i-end kay mobalik matag 12:30 no, nya 15 minutes mas intention nya